आपण मैंने हुए तो विश्वास करें आम ओडिशा रे एमती भी किसी जगह अच्छी से मैंने आम मानक बहुत भिन्न से मैंने आजिका समय ठारू बहुत पछरे अच्छा तो से मैंने टीवी कौन जानना मोबाइल फोन कौन जानना से मैंने खाऊँ कौन पीवा पानी तो झरणा पानी से पीछे आपण मैंने देखिले जानीपर से मैंने किभली अवस्था रोच तो से मैंने आम मान बहुत भिन्न से मैंने बहुत सरल भी से लोक मैंने तो से लोक मान सहित मिसवा चलतु देखा से केपरी रोच आजिका डेट्रे तो चलतु आम कथा बुझी पार बुझी पार कि तुम कथा बुझी पारनु गाड़ी फाड़ी माउसी पड़े ना एमती चल चल जा सदा कर पहुँचाइल ना कौ गाँव जाइल रेंगा ओहो पाटना चलो जा पाटना जा चल हाट कर हाट कौन कौन नहीं जाऊ किसी पनीपरिया ये करन कि ओहो हो आउ आम से माने एठू 25 किलोमीटर मार्केटिंग जाऊँ चली चली कहीं से एरिया रे किसी खावाई बोले राशन सामान किसी मिलना यूँ गोटे जगह हम से जगार नारायणपाटना बोली से जाऊँ से फ्रेंड्स मैंने ये लोक मैंने कम कर पचारे से कौन कर भाई मैंने ये कौन कर आमर माछ धरवाई नदी चुनते हई माछ धरवाई हई माछ नदी बोले करारे सुखी दे माछ बोले नदी सुखी जाइए बोली माछ धरवाई आम नदी चुनते कौ कौ माछ धर आमर ये कौ माछ आमर ये से मागुर माछ ये धरती कराड़ आछ गुड़ाक कंकड़ा भी धर हाँ कंकड़ा एतकिया का मागुर माछ तीसरा काली कंकड़ा आपण गाँ इड़ा पर आमर पड़ापुदर कंसा है। हाँ धन्यवाद आपण मैंने तो देखुए लोक मैंने केमपरी माने किपरि माछ धरिया ये बंध देकी भी माछ धरछंती तामर भरण पोषण कर खायापी तो किसी ना तो से मैंने एठिकी आसिकी बंधरे बंध बांधिकी एठी से माछ धरछंती विभिन्न प्रकार माछ कंकड़ा फंकड़ा आरम्भ कर सब जिन धरछंती मैंने एठी एमती खाइकी जीवन यापन कर भला भाव देखिपे देखो फ्रेंड्स मैंने भाई मैंने ये कौन खाई रोच पूरा खोलिक देखा भाई ये एटा एटा कौन कौन एटा पेजीटा कौन कौन मिसिकी होउची एटा मांडिया और पानी मिसाई करे पजवा कथा का भात भात किसी खाऊन भात तरकारी खाइबु सब तो भात सब पेजी पानी पानी कौटू आणुच पीया एटी केनाल टिके बांधे एटी झरणा पानी ना से जलार बाहर छे हाँ ठीक है धन्यवाद चाषबास कम ना कौन कर जीवन
ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ସେ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ସେ ଆହୁରି ଛୁଆଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଲି ଚାଷ ଆହୁରି ସେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଦା ଏ ପାଟନା ପାଟନା ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି କରି ଗାଡ଼ିରେ ପଲାଇବ ନା ଗାଡ଼ି ନ ବିଠିଲେ ଚାଲି କରି ଏକା ଯିବ ଗାଡ଼ି ଏଠି କ'ଣ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ବସ୍ ଫସ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ନା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ କିଛି ଆସି ନାହିଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନଥିଲେ ତ ଚାଲି କରି ଏକା ଯିବା ଲାଗିବ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା ବେଶୀ ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ 10 ନା 15 ହେଇଯାଉଛି 15 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଟୋ ପାଇଲେ ଅଟୋରେ ଯିବ ଗାଡ଼ି ପାଇଲେ କମାଣ୍ଡର ପାଇଲେ କମାଣ୍ଡର ଯିବ କମାଣ୍ଡର ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯିବା ଏକା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପାଟନା ଏକା ଅଛି ଆମର ଗାଁ ମିଶା ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଲଗା ଗାଁର ମିଶା ନାହିଁ ଖାଲି ପାଟନା ଏକା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମନେକର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କି କ'ଣ କେମିତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲେ ତ ନେବା କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ନେଇ ଗାଁରେ ଏକା ମରିଯିବ କ'ଣ କରିବ ଗାଁରେ ଏକା ମରିବ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ ଯିବ ଗାଡ଼ି ମିଶା ଆଇବ ରାସ୍ତା ନଥିଲେ କେମିତି ଯିବ ଗାଁରେ ଏକା ମରିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ରୋଡ଼ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଗ ଫୋଗ ହେଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟ ମିଳନ୍ତା ବସ୍ ଫସ୍ର ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା ଏଠି ଆଉ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନିଆ ହୁଅନ୍ତା ତ ଏଠିକାର ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ